मोविन गुदिनो त्या ऑगस्ट हावजार रावन गेले ते असेंब्लीक सांगलेलें आहा तेणें की लोकांक खंय पंचायत डिपार्टमेंटाक खंय त्रास जावचो ना म्हणून तो म्हणटा आमी म्हणटा तो आतां विकान वीक हर एक एवरी विकाक म्हणटा तो आमी मिटींग घेवपाचें थारयलां. ज्यो लोकांची कॉरस्पॉंडिंग आहा ती टायम बॉन्डा भितर म्हणजे बेगिना बेगीन सॉर्ट आउट जायची आनी लोकांक जी पंचायती कडल्यान जी फॅसिलिटी जाय ती बेगीन पावची म्हणून. आतां हो मोविन गुदिनो खाली इव्हेंट करपाक आनी असली फोटिंगेर उलोवपाक मास्टर जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ताका आमचो दामू नायक जो BJPचो प्रेजिडेंट आहा पळय न्हू ताका तेणें आतां कितें करपा जायलो सेपरेट ताका एक खाती तयार करपा लावपा जाय CMाक. CMान आतां कशी PWDची 2 खातीं केली, वॉटर डिपार्टमेंट आनी रोड डिपार्टमेंट. तशें दिसता म्हाका हांगा शिश्टाचार मंत्री आहात तो, पूण ताका आतां न्हू हिंदू जो रिलिजन्स आहा पळय न्हू हिंदू धर्माचेर जे पळय वेगवेगळे फंक्शन जातात नाजाल्यार सण येतात तितूंत ताका चड उत्साव आसा. आनी तेजेणे अशी कला आसा की ताका कांय न करून तो लोकांक जमोवप करता आनी मेन करून तो महिला वर्गाक ताका जमोवपाची तेणें कला आसा. तेन्ना ताका न्हू हे पळय गणपती जालो न्हू तो वेगवेगळे गणपतींनी आरती वळयता दिसपटा आनी वेगवेगळे महिलांचे मदीं रावन तो व्हडले व्हडले कार्यक्रम करता जे एका पोर्टफोलियो खंयच लागनात. आनी तो पोर्टफोलियो येना. पूण हांव सांगपाक सोदता आतां दामू नायकाक जो भारतीय जनता पक्षाचो आहा पळय न्हू तेणें बाबा एक तयार करपा लावचो CMाक बाबा हेजो ताका स्पेशली तयार करून दिवचो. वेगवेगळी सण जाता तेन्ना ताका आरती करपाच्यो नाजाल्यार पुजा करपाची धोती न्हेसोन वेगवेगळे हे फोटोय पळयल्यार दिसतलो तुमकां तो कशा प्रमाणात जो हे हिंदू कल्चरा हितूंक इनवॉल्व जाता. आनी दुसरे वाटेन पयर जो स्टेटमेंट करता की तेजेर हे पावर स्कॅमाची हितूंक तो 27 वर्सां म्हणटा तो चर्ची वचनास रावलो. चर्ची वचनासतना रावलो तो क्रिश्चन म्हणून आनी तो क्रिश्चन धर्माक आजून सुद्दां आसा. पूण हांगा तो खंय तरी हे जे पळय भिकाऊ पंडीत जावन आसा नाजाल्यार कोण भट ब्राह्मण आहा पळय न्हू थोड्या देवळांनी जे ताका आरती करपा दिता पळय न्हू तांकांय सांगपाक सोदता थंय ताका लज दिसता. आनी आयज आमच्या हिंदू धर्मा भितर येवन हो आरती करता, गणपतीची आरती करता, वेगवेगळे फेस्टिवलां इनवॉल्व जाता. पळय श्रावण मास म्हणून केलो तेणें. नमस्कार, म्हजें नांव नारायण नायक. आयच्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमकां हांव फुड्यान परतून एकदां येता. आयज हांव लोकांच्या फुड्यान येता आतां कित्याक आनी लोकांच्या फुड्यान ही मॅसेज पावयता, लोकांक जागृत करपा लागून ही मॅसेज पावयता. सरकार कितें आसा, सरकाराक सांगून आमी थकले. गेले ते आतां कित्येक वर्सां जालीं आमी सरकाराच्या नजरेक वीथ एविडन्स हाडून दिता की वेगवेगळे डिपार्टमेंटांनी वेगवेगळे हितून करप्शन चल्लेलें आसा आनी हेजेर सरकार खंयच जागो जावन तेजेर बाबा एक्शन घेतलो दिसना. आनी ताका लागून आमकां आयज जनरल पब्लिकाक जागोवपाक जाय, जे वोटर आसा गोंयचे तांकां जागोवपाक लागून हो व्हिडिओ काडटा. तेणी विचार करचो. आतां इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. विचार करून फुडले जो सरकार हाडटलो पळय न्हू तेणी बरे मनशाक आनी जो गोंयच्या हिताचें जी काम करतलो पळय न्हू तांकां हाडचें. कित्याक आयची हे हितूंक जर पळयलेलो कोल मागीर वेगवेगळे इशू जे लोकांक नाका आशिल्ले आनी सरकार जावची पयलीं हेच MLA मिनिस्टर लोकांच्या फुड्याक भीक मागपाक वयताले आनी सांगताले आमी हें करपाना तें करपाना. पूण आयज लोकांचेर आयज हे सगळे मेगा प्रोजेक्ट नाजाल्यार हे जे वेगवेगळी जी स्कॅमां कोल लॉबी हांकां सगळ्यांक आयज प्रमोट करता तें दिसता पडटा. तेन्ना फुडलो विचार सरकाराक वोट कोणाक करून हाडचो ते लोकांनी चिंतचो. आतां मेन मुद्द्याचेर येता. आमच्या ऑगस्ट हावजार रावन हेजे जे पळय रुलींग पार्टीचे MLA आसा नाजाल्यार MLA म्हणपा न्हू MLA जावन ते आतां मिनिस्टर जाल्ले. मेन करून मोविन गुदिनो आनी आमचो दोतोर प्रमोद सावंत, माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे थंय कशे प्रमाणांत पळय लोकांचे फोटिंगगिरी करून हांगा लोकांचे टॅक्स पेयरांचो टायम वेस्ट करून पयशे वेस्ट करून आयज ते ऑगस्ट हावजार रावन फोटिंगाचेर फोटिंग उलयतात आनी तितूंतल्यान भायर सरले नंतर जे कितें उलयता पळय न्हू ते विसरतात. आतां सांगपाचो मुद्दो कितें, मोविन गुदिनो त्या ऑगस्ट हावजार रावन गेले ते असेंब्लीक सांगलेलें आहा तेणें की लोकांक खंय पंचायत डिपार्टमेंटाक खंय त्रास जावचो ना म्हणून तो म्हणटा आमी म्हणटा तो आतां विकान वीक हर एक एवरी विकाक म्हणटा तो आमी मिटींग घेवपाचें थारयलां. ज्यो लोकांची कॉरस्पॉंडिंग आहा ती टायम बॉन्डा भितर म्हणजे बेगिना बेगीन सॉर्ट आउट जायची आनी लोकांक जी पंचायती कडल्यान जी फॅसिलिटी जाय ती बेगीन पावची म्हणून. आतां हो मोविन गुदिनो खाली इव्हेंट करपाक आनी असली फोटिंगेर उलोवपाक मास्टर जाल्लो आसा. म्हाका दिसता ताका आमचो दामू नायक जो BJPचो प्रेजिडेंट आहा पळय न्हू ताका तेणें आतां कितें करपा जायलो सेपरेट ताका एक खाती तयार करपा लावपा जाय CMाक. CMान आतां कशी PWDची 2 खातीं केली, वॉटर डिपार्टमेंट आनी रोड डिपार्टमेंट. तशें दिसता म्हाका हांगा शिश्टाचार मंत्री आहात तो,
पूण ताका आतां न्हू हिंदू जो रिलिजन्स आहा पळय न्हू हिंदू धर्माचेर जे पळय वेगवेगळे फंक्शन जातात नाजाल्यार सण येतात तितूंत ताका चड उत्साव आसा आनी तेजेणे अशी कला आसा की ताका कांय न करून तो लोकांक जमोवप आनी मेन करून तो महिला वर्गाक ताका जमोवपाची तेणे कला आसा तेन्ना ताका न्हू हे जो पळय गणपती जालो न्हू तो वेगवेगळे गणपतींनी आरती वळयता दिसपटा आनी वेगवेगळे महिलांचे मदीं रावन तो व्हडले कार्यक्रम करता जे एका पोर्टफोलियो खंयच लागनात आनी तो पोर्टफोलियो ना पूण हांव सांगपाक सोदता आतां दामू नायकाक जो भारतीय जनता पक्षाचो आहा पळय न्हू तेणें बाबा एक तयार करपा लावचो सीएमाक बाबा हेजो ताका स्पेशली तयार करून दिवचो वेगवेगळी सण जाता तेन्ना ताका आरती करपाच्यो नाजाल्यार पुजा करपाची धोती न्हेसोन वेगवेगळे हे फोटोय पळयल्यार दिसतलो तुमकां तो कशा प्रमाणात जो हे हिंदू कल्चरा हितूंक इनवॉल्व जाता आनी दुसरे वाटेन पयर तो स्टेटमेंट करता की तेजेर हे पावर स्कॅमाची तो 27 वर्सां म्हणटा तो चर्ची वचनास रावलो तो क्रिश्चन म्हणून आनी तो क्रिश्चन धर्माक आजून सुद्दां आसा पूण हांगा तो खंय तरी हे जे पळय भिकाऊ पंडीत जावन आसा नाजाल्यार कोण भट ब्राह्मण आहा पळय न्हू थोड्या देवळांनी जे ताका आरती करपा दिता पळय न्हू तांकांय सांगपाक सोदता थंय ताका लज दिसता आनी आयज आमच्या हिंदू धर्मा भितर येवन हो आरती करता गणपतीची आरती करता वेगवेगळे फेस्टिवलां इनवॉल्व जाता पळय श्रावण मास म्हणून केलें तेणें म्हणजे हे खंय तरी पोर्टफोलियो आसा काय कितें चिखली पंचायतीक महिलाक सामकी भरपूर झुंबड हाडली तेणें म्हणजे ताका ती कला आसा तो पोर्टफोलियो करून दिवचो आनी ताका मागीर ताका ऑथरायज करची बाबा तुमची वोटूय फॅक्टर वाडटलो ताका ऑथरायज करचो आनी ते दिवचो पूण ताका पंचायत कित्याक दिला तो थंय 4 मिटींग घेता म्हणटा आरे मोहीन गुदिनो तूं गेलो सांगता आतां पळय ही सांकवाळे पंचायतीच्या ग्रामसभा काडल्या 7 सप्टेंबर 2025 ही ग्रामसभा केन्ना जावपाक आशिल्ली जुलय म्हयन्याक जावपाक आशिल्ली 2 म्हयने डिले जाल्या जे रेग्युलर जे कायद्यान बसयलेले आसा पळय न्हू तें तुजे कडेन इम्प्लिमेंट करपाक जायना मरे तूं जो खातें सांबाळटा पळय न्हू तुजे कडेन तेंच करपाक जायना आनी आयज तुगेले जे एक्टींग जावन पळय डेरिक वालीस गिरीश पिल्ले आहा पळय न्हू ते तुगे खास मरे लेफ्ट रायट म्हणटा तशें म्हणजे हेंचेर तुका जस्टिफिकेशन मागपाक ना बाबा डिले कित्याक जाता ही ग्रामसभा कोणाचे पब्लिकाचो आवाज ते ग्रामसभेक आसपाक जायो आनी डिवेलपमेंट जे इलिगिटी जाता तितून तरेच जावपाक जाय तूं सांगता पब्लीक खंयची तरी तूं सांगता तो मेगा प्रोजेक्टाचे पंचायती ऑब्जेक्शन हाडटात ते आमी हें करता म्हणून सांकवाळे हाडले ना रे सांकवाळे ग्रामसभेक हाडलेलो जाल्यार तुगे गिरीश एक्टर जावन एक्टींग आशिल्लो पळय न्हू तो सांगता लोकांक आपूण तुमकां फायनान्स दिता तुमी जाल्यार कोर्टां वचा पंचायत रिवोक करीन म्हणटा तो आनी तूं थंय फटाक्षी मारता एसेंब्ली रावन ही 2 म्हयने जावपाक आनी डिले कित्याक रे 2 म्हयने आतां परतून ऑक्टोबराक दुसरी ग्रामसभा रेग्युलर आहा ती जावपाक जाय मरे हे तुजी टेन्युअराक सांकवाळे पंचायतीक एकूय ग्रामसभा टायम बोर्डा भितर जाल्ली ना हेजेर तुका लक्ष दिवपाक टायम ना तुका आरती करपाक बरो टायम आसा आरती करपाक अशें ओवळपाक आनी तुजी रायट लेफ्ट हात तांकां दवरून जर आरती करता पळय न्हू तो तुगेलो पोर्टफोलियो करून घे मरे त्या सीएमा कडल्यान तो न्यू एक पोर्टफोलियो तयार करपा लाय हां तें करून घेतलें तुका वालोर म्हणटा तुका हांव आतां पंचायत मिटिंगेची येता 4 मिटींग हाय रे तुजे ताकद ना म्हयन्याक 1 मिटींग घेवपाक मोहीन गुदिनो सांगता हे एक्झिक्यूट करून घेवपाक तुजे ताकद ना तूं हें पळय भायली कामाक चड पळय भोंवतून आरती करपाक पळय तुका तितूंकूच टायम आसा तुगेलें पोर्टफोलियोचेर लक्ष ना तुगेलें हे पळय आतां मिटींग काडली सांकवाळे पंचायतीन 11/9/2025 लास्ट मिटींग 10/7/2025 2 म्हयन्यांनी उपरांत मिटींग काडटा सांकवाळे पंचायत तूं म्हयन्याक 4 म्हणटालो मरे 2 म्हयन्यांनी उपरांत काड तुगे डायरेक्टर कितें करता रे थंय बसोन तुवें कमिटमेंट दिलें मरे थंय बसोन एसेंब्ली ऑगस्ट हावजार रावन हे 2 म्हयन्यांनी मिटींग काडटा मरे पळय 21 पानाचो एजेंडा आसा हे कितले तेंपान जातले रे मोहीन गुदिनो हे कितले टायम लागतलो डिस्कस करपाक पंचायती मिटिंगेक हेजेर तुजे कितें आसा पंचायत मिटिंगे येता ते खाली तुगेलेच आहा मरे गिरीश पिल्ले डेरिक वालीस आनी जे पादुबाय बीजेपीचोच पॅनल चलता थंय कितले टायम लागता रे 21 पानाचो डिस्कस जावपाक आतां हो 21 पानाचो एजेंडा आहा पळय न्हू तेजे बरें होवूय एजेंडा आसा 11/7/2025 मिटिंगेचो आनी तेजे पयलू जाल्ली मिटींग केन्ना जाल्ली तुका सांगता 9/6 ह्यो 3 मिटिंग्यो इनकम्प्लीट आसा ह्यो 3 मिटिंग्यो इनकम्प्लीट आसा तुगेलो जो थंय स्पेशल ड्युटेर हाडले पळय न्हू ग्रामसेवक ऑलिव्ह किंटन वालीस तो वयता आसतना कसली काण्ण करून गेलो जाणा मरे ते मिटिंगे
खंय कंप्लीट ना, इनकम्प्लीट मिटींग आसा, इनवॅलीड मिटींग आसा, ह्यो तिनूय मिटींग इनवॅलीड आसा. म्हणजे जवळ जवळ आतां 5 म्हयने जायतली इनवॅलीड मिटींग आसा ह्यो. आनी ह्यो इनवॅलीड मिटींग ह्यो तुगेलो तो ग्रामसेवक जो हाजेच्यो बोट्यो घालता पळय न्हू, म्हाका दिसता तुकाय तितल्यान पावयलो आसतलो, नाल्यार सीएमाक कितें तरी थंय मातशें इन्स्ट्रक्शन गेलां आसतलें, बाबा तुगेलें कितें तें पावयता म्हणून. अशें दुबाव लागता लोकांक. आतां लोक उलयतात की ह्यो मिटींग जावना म्हणून. हे इनकम्प्लीट मिटींग आसा मरे. आतां हे मिटींगेक हे जे पळय कोण एजेंडा काडपी आहा पळय न्हू, ते क्लॅरिसा कोण तरी हांवें आयकलां, क्लॅरिसा कारवालो म्हणून. हे तो तुगे ग्रामसेवक आहा पळय न्हू, तेगेले ते पर्सनल PA आशिल्ले थंय, तेणेच अपॉयंट केलें ताका विदावट फॉलोईंग रुल्स एंड रेग्युलेशन. ड्यू प्रोसिजर नासून ताका अपॉयंट केलें. ताका सॅलरी ताणें आपल्या जाय ती फिक्स केली, जवळ जवळ 25,000 काय 24,000 कितें तरी. तें कितें करतालें, तो कितें सांगता तशें घालतालें. जे कोणाली विडो पडटा एप्लिकेशनां, तीच एप्लिकेशन एजेंडाची येताली. जे कोणाली विडो पडना ती एप्लिकेशन वर्सभर पेंडींग उरलेली आसा थंय पंचायतीक, जी मिटिंगेक घालप ना. मागीर तांकां जर हाजेचो विडो पावना जाल्यार ती मिटिंगेक पडना. अशे तरेन हे हितून हे मिटिंगेक सद्या प्रॅक्टीस चल्ली आसा सांकवाळे पंचायतीक. ज्यांची कोणाची एप्लिकेशनां तांकां पळय तांकां दक्षिणा मेळटात, तांकांच तें हें जाता. तेजे फुडें कांय जायना, वर्सान वर्स पेंडींग उरता. आनी दुसरी कितें आसा, हे मेगा प्रोजेक्टाची पळय इश्यू आसता पळय न्हू, जे तेंगेले डील चलता आनी ते फायनल जायना जाल्यार ते कितें करता, हे क्लॅरिसा धरता आनी ते एजेंडाचेर हाडिना. एप्लिकेशन येवन सुद्दां एजेंडाचेर पावना. पुरवणकाराचो हे सांगता तुका हांव, प्रोजेक्टाचेर सांगता. आदोरा दी गोवा, पुरवणकारा, प्रोविडंट, हेगेलें एप्लिकेशन मिटिंगेची एजेंडा येवची पयलीं पावलेली एंट्री आसा, पूण ते एजेंडाचेर येना. कित्याक तेंगे डील फायनल जावना आयलें. आनी डील फायनल मिटींग जावचे पयलीं जालें म्हणून मागीर कितें करता, एनी आदाराक हाडून घुसयतात. मागीर हे स्टाफा इलिगल एक तर अपॉयंट करून घेतले. ते क्लॅरिसा कारवालो म्हणटा इलिगल अपॉयंट केल्लो आसा, हे ऑलरेडी केल्लो आसा आपल्याला पर्सनल PA करपाक. आनी ते सगळे आयज मेजर जे पळय एजेंडाचेर लोकांले एप्लिकेशन लिपयता कित्याक ताका हाजेचो बोटो मेळोन म्हणून. तेजे फुडें येता हें. आतां गव्हर्मेंटान सर्कुलर हें काडलें, मेमोरंडम काडलेलो 2000चो. कितें म्हणटा, मिटींग शूड बी रिटन ऑन द स्पॉट ऑर सेम दिसाक जो चॅर करता, मिटींग चॅरपर्सन आहा तेगेली एग्रीड म्हणून सायन घेवपाचें एट कन्क्लुजन ऑफ द मिटींग. तेजे उपरांत 2015 आनी काडलो मेमोरंडम काडलो. आमचो गुरुदास पिळगांवकर डायरेक्टर आशिल्लो तेणें काडलो. तेणें सेम सांगलें हांगा एक्टा प्रमाणे सेम दिसा मिटींग बरोवन ऑन द स्पॉट बरोवन कन्क्लुजन सायन घेवपा जाय म्हणून. आनी ही तुगेली आतां हो तो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आयलो पळय न्हू, तो कितें करून गेला, तुगेलो स्पेशल ड्युटी धाडलें न्हू तुवें ताका. तो करून कितें केलें रे थंय, तो पळय दाखयता तुगेलो विडियोन. ताका जेन्ना सस्पेंड केलो पळय न्हू, ही मिटींग जाल्ली 11/7ची. मोविन गुदिनोकूय पळय म्हणटा हांव दाखयता आनी सीएमाकूय पळय म्हणटा 11/7ची मिटींग. 11/7ची मिटींग हांगा जेन्ना हँडओवर दिवपाक ताका सस्पेन्शन जालें तेन्ना हँडओवर दिवपाक येयलें जाल्यार हांगा तुगेलो एक्टर हो डॅरिक वालीस ही मिटींग कितें बरयलें तेजी एग्री ना जालो. कित्याक तेगेलो हाजेचो फोटो ताका पावनासतलो, जितूंतल्यान जो तुगे ग्रामसेवक पळय हाजेचो फोटो घेवन गेलो पळय न्हू, ताका पावना, तेणें एग्री केलें ना. आनी हांगा पळय ऑब्जर्वेशन मारला तुगेले EOP ऑफ द मार्मावाद तालुकान ही मिटींग इनकम्प्लीट आसा, तुगेलो जो चॅरपर्सन आहा तेणें सायन करून म्हणून. आनी हितूंतल्यान तुगेलो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आनी ते रोजिता कारवालो म्हणून सांकवाळे जे कॅशर कम डिलींग हँड आसा, बिलींग हँड, तेणें कितें केलें, सगळे पेमेंट आहा तितलो जे तांकां पळय पर्संटेज मेळटा, जे कोण इलिगल वेंडर तेणी तयार केल्या, एजंट तयार केल्या, तांकां हो सलीम भगवाले, मागीर तो कोण तो तुगेलो फजेल जावर, अशे वेगवेगळे तेणी तयार इनोवेटिव्ह वेस्ट म्हणून हे सगळ्यां कडल्यान पर्संटेज गावता तांकां, हाजेचो फोटो मेळटा. तांकां सगळ्या हे मिटिंगेचेर एग्री नासतना आपल्याला घेतले, तांकां पेमेंट कितें केलो. आनी डॅरिक वालीस एक्टर जावन ताका मेळोन म्हणून ताणें एग्रीड केलें ना मिटींग. हे ऑनप्रूफ रिकॉर्ड आसा, हेजेर कंप्लेंट पावलेला विजिलन्सा सुद्दां, गव्हर्मेंटा पावलेला, पूण आजून डायरेक्टर एक्ट जाता तो दिसना. म्हणजे ह्यो सर्क्युलर काडटा, एक्ट सांगता, सायन जालें जाल्यार ती इनवॅलीड म्हणून, आनी तो सगळें करून गेलो मरे. तेजेर आजून सुद्दां एक्शन ना, तेजेर इन्क्वायरी जायना, तुजे फुडें कंप्लेंट पावलेली आसा. आनी जो मिटींग एजेंडा काडलो पळय न्हू, ते मिटींग एजेंडाक खंय मेन्शन करिना बाबा ती इनकम्प्लीट आहा म्हणून. हे ते कोण क्लॅरिसा म्हणटा पळय न्हू, कारवालो म्हणटा पळय न्हू, ताका स्पेशल ड्युटीर दवरलेलें ताणें आपल्याला पे करून. आनी हेज्या पयलीं त्याच क्लॅरिसांनी पळय मिटींग काडलेली 20/8/2024, तेन्नाय तो सस्पेंड जाल्लो. होच तुगेलो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस. तितून कितें बरयलें आसा, इनकम्प्लीट मिटींग कन्फर्मेशनाक घातल्या. आनी ही इनकम्प्लीट मिटींग कन्फर्मूय केली, हे गिरीश पिल्ले एक्टर जावन कन्फर्मूय केल्ली आसा, डॅरिक वालीस बीन.
मागीर हांगा इनकम्प्लीट मिटींग आनी ही आतां जी काडली पळय न्हू फाल्यां मिटींग आहा ती 11:09 ती इनकम्प्लीट कशी ना रे. हे मिटींगेक तो सेम पळय तुगेलो हो आयलो पळय न्हू तुगेलो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस 18/7/2024 मिटींग आनी तितूंकय हँडओवर दिता आसतना तुगेलो ईओपी तोच ईओपी जो मारमाळो ब्लॉकार तेणें इमाक मारलेलो आसा इनकम्प्लीट म्हणून. म्हणजे हांगा जर इमाक मारून जर ती हें जाता आनी नेक्स्ट एजेंडा येता तो इनकम्प्लीट मिटींग म्हणून येता. आनी आतां जी इनकम्प्लीट मिटींग कंप्लीट कोणी केली ती कंप्लीट करनासतना हे क्लॅरिसा जे आहा पळय न्हू ते एजेंडाचेर कशें घालता आनी हे कशें तितूंक जो आतां जो कोण सेक्रेटरी येयलो पळय न्हू तेणें कसो तो हो न्यू एजेंडा काडलो आतां खंयच्या आदाराचेर काडलो ताका आदार खंय तरी आसपा जाय न्हू. आनी तुमी म्हणटा एडमिनिस्ट्रेशन बरें चलता आमगेलो सीएम सांगता दोतोर प्रमोद सावंत बेस्ट चलता सगळे एमएलए म्हण सगळे मिनिस्टर म्हणटा बरें काम करतात. तुम्ही असेंब्लीक थंय लोकांक फटयता उबी रावन पळय न्हू लोक तुमकां वॉच करता मरे. तुमकां दिसलं तें तुमकां परमनंट म्हणून जी खाती घेवन तुमी बसल्या पळय न्हू हांगा हे संवसाराक परमनंट कांय ना. परमनंट उरतलो तो नेचर आनी जो पळय जमीन आहा पळय न्हू तीच परमनंट उरपाक शकता पूण ती सुद्दां आयज डिजास्टर जाता दिस पडटा आनी तेजी कारणीभूत तुमीच हे पॉलिटिशियन कारणीभूत जाल्ले आसा. आतां तेज्या फुडें आतां आमचो लोकांक दाखोवपाक सोदता हे पंचायत कशी वाटली ती आनी हे डिलींग हँड जावन जे पळय बिलींग कार्ड आसा पळय न्हू हे रोजिता कारवालो ते कसली काणयो करता पळय आतां मिटींग हे सगळे हो रिपोर्ट आसा हँडींग ओवर आनी टेकींग ओवर रिपोर्टाक सगळें दाखयलें आसा. हे ऑलिव्ह क्लिंटन वालिसाक ते मिटिंगेची जेन्ना एग्रीड जावना हे पळय इतलें सगळें एक्झिक्यूट केलें म्हणून पळय हँडींग ओवराक चार्जींग येयलां आजून सुद्दां तूं डायरेक्टर न्हिदले रे तुगेली एक्शन घेवपा हेजेर आजून सुद्दां एक्शन कित्याक जायना. हितून लाखांनी रुपया पयशे केल्ले आहा मरे. तुगेली जी सरपंच आशिल्ली रोहिणी तोरस्कर आशिल्ली पळय न्हू ती 28/7/2025 रिजायन जाल्ली. आजून सुद्दां तुगेले डायरेक्टराक जवळ जवळ आतां 1.5 म्हयने जायत येयलो. इलेक्शन घेवपाक ताकना रे पंचायतीची इलेक्शन घेवपाक ताकना न्यू सरपंचाचे. आजून सुद्दां तुमी थंय तांकां डॅरिक वालिसाक गिरीश पिल्ले साडी घालूनच थंय पंचायती खुर्चीचेर बसयता रे. ती पंचायत लेडीज सरपंच रिजो आहा मरे आनी हे दोगी एक्टर म्हणटा एक्टींग जावन थंय पंचायत चलयता मरे. एक्टींग तुवें डेफिनेशन काडपा येयलें मोवीन गुदिनून नाल्यार ते एमेंडमेंट करून घे मरे. तांकां लज दिसतालें डेप्युटी म्हणपाक एक एमेंडमेंट हाड मरे. सरकार तूं गेला मरे तांकां लागून तर ते एक्टींग म्हणून हाड मरे थंय तें करपा जायना. आनी हे एक्टींग जावन बायलांची खुर्चीची तुका मजा घेतात आनी डायरेक्टर बायल मनीस आसून सुद्दां ती सिद्ध हडणकर आजून थंय पंचायतीचे सरपंचाची इलेक्शन घेवन मरे. कित्याक लागून थंय ऑपोजिशनूय कोण पॅनल ना रुलिंगाचो बीजेपीचोच पॅनल आहा मरे. एंटायर 5 जाण लेडीज आहा मरे. 5 जाण लेडीजय एकठांय तुमकां सूट गावना सरपंच करपाक. म्हणजे तुमकां हे एक्टराक डायरेक्ट वालिसाकय एक्टर जावन थंय बायलेची साडी न्हेसोवन आनी कांकणां घालून थंय बसया मरे नाल्यार ताका बायल करून तरी बसया मरे. आतां तुगेले हेजे रोजिता कालवाराचे येतात कितले पळय हे मास्टरा ते सिनियर मोस्ट हे बिलींग क्लार्क आहा पळय न्हू काम कॅशियर साम सिनियर मोस्ट आहा. तेणें कितें केलें 31/7 हे मास्टर रोल सायन बाय द सरपंच ओन्ली मास्टर रोल सायन बाय द सरपंच इनवर्ट जाले. आतां हे व्हडलें अजाप दिसता सरपंच जेन्ना पंचायतीचोच मास्टर रोल इनवर्ट कशें जाता हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. पंचायतीचोच मास्टर रोल इनवर्ट जाता आनीक हे पंचायतीचे मास्टर रोलाचेर वो कोण फजल जावेद बल्लारी म्हणटा पळय न्हू वो कसलेच तेगेले थंय कॉरस्पॉन्डंट ना तेगे सायन ना पूण पेमेंट वयता ताका 5,70,400 रुपया नाल्यार तो ते आपल्याला बील खंय प्लेस करिना ना. हो सलीम जावेद बल्लारी म्हणटा तो ऑथरायज एजंट नो गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर नो कसलोच हे नो पंचायती कडेन तेली कसलीच लेन देन ना जाल्यार ह्या पेमेंटाक सरकाराची मान्यता ना. मागीर दुसरी पेमेंट जाल्यार 2,97,000 अशें करून जवळ जवळ 10-15 लाखांचो पेमेंट 31 तारखे बिल इनवर्ट जालें 31/7/2025 आनी 1/8/2025 पेमेंट दिला. आतां हो कोण पेमेंट दिलो तेजे वांगडा हो इनोवेटिव्ह वेस्ट हो सरकारी बाबू जावून जाल्लो केल्लो आहा मोवीन गुदिनोन आनी आमचे दोतोर प्रमोद सावंतान दिसता म्हाका सरकारी जावन केल्लो आहा हेंकां पेमेंट कसो वयता रे. अरे पंचायतीत आतां हे जे पळय आहा न्हू हे गेले आतां 31/7 जे इनवर्ट जालें पळय न्हू तें आतां 11/9 मिटिंगे एजंडाचेर येवपायलें तें हाडून तेणें एजंडाचेर म्हणजे हेणी ही बिलां भायल्या भायर क्लियर केल्या आनी तितूंक मदीं पेमेंट करपी कोण होच ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आनी ही रिजायन जाल्ली सरपंच रोहिणी तोरस्कर आनी मेन मास्टर हितून कोण रोजिता कारवालो जे बिलींग करक आहा ते हेणें ताका रेजोल्युशन ताका खबर आसा पेमेंट वचराचेर रेजोल्युशन नंबर घालपाक म्हणून पेमेंट वचर रेजोल्युशन घालून सोडपा मिटिंगच जालें ना. मिटिंगेक हो प्लेसच जालें नासतना डायरेक्ट विदीन 24 आवर्स पेमेंट बरयलें हेणें रोजिता कारवालोन आनी तांकां कितें सांगून खबर ना तांकां कितें तर ऑफर दिला आसली तुमगे पसंती तुका पावयता म्हणून
सरपंचाक रोहिणी तोरस्काराक आनी हो ऑलिव वालीसाक तेंगेल सायन घेतले आनी पेमेंट इश्यू केलो आनी वचर गेलो. हे प्रमाणान हे मास्टरगिरी करून जे पळय पंचायतीत चल्लेलें हें तुमची नजरेक हाडून सुद्दां एक्शन जायना. लोकांक सांगता हांव हें करप्शनाचें पळय कशें चल्लेलें पळय न्हू आनी ही करप्शनां म्हाका दिसता फाल्यां ही सरकार हो जर आसो उरलो न्हू जाल्यार ही करप्शनाय लिगलायज जातली. आतां वेगवेगळ्यो गोश्टी लिगलायज करपाक सरकार हो मास्टर डिग्री घेतलेली आहा तशी ही करप्शन लिगल करपाक तांकां टायम लागपाना. तेन्ना लोकांनी हेजे फुडें जागे जावचें सांगपाक हो मिटींग एजेंडा जेन्ना पळय डिस्कस जातलो तेजे उपरांत तितूंत आनी तेंगेलो भांडफोड करता हांव आनी तितूंतल्यान भांडफोड करता मिटींग घेवनूच तांकां आनी ते मिटींगे पास करूनी तेंचे इन डिटेल तुमगेलो भांडफोड करता. हे क्लॅरिसाचो रोजिता कारवालोचो मागीर हो डॅरिक वालीस आनी जो कोण सेक्रेटरी आसतलो जर ते एक्झिक्यूट केले जाल्यार आनी आजून सुद्दां ती इनवॅलीड मिटींग आसा पळय न्हू इनकम्प्लीट मिटींग आहा ती पंचायतीची सेक्रेटरी धाडल्या आनी एक्झिक्यूट करपा लायल्या मरे. अरे ताका म्हणजे आवय बापूय कोण ना ते कायदे कोणाक पब्लिकाक आनी जे कोण सामान्य मनीस वयता ताका सांगता मिटींग जावना म्हणून कोणी एनओसी हाडपाक ना मिटींग जावना कन्फर्म जाता हे स्टाफ सांगतात आनी हे स्टाफ काडटात आनी मिटींग नासन सुद्दां ही बिल लाखांनी करोडांची बिल पेमेंट जाता. तेन्ना लोकांनी विचार करचो. सरकाराक आमी सांगून थकले कित्याक आनी 1.5 वर्स उरली तो आमी सरकाराक कितलेंय सांगलेलें आमचो दोतोर प्रमोद सावंत कसो जालो जावपाना कित्याक ताका आमी सांगलेलें एटलीस्ट हो खातें पंचायत डिपार्टमेंट काड आनी दिगंबरा अंडर दिवपाचें पूण तो तें करपाक ना कित्याक तेंगेली साठगाठ इतली पळय आसा न्हू ते म्हाका दिसता लायफ टायम चिंतता तेच उरतले की खुर्ची आहा पळय न्हू तांकां ती सरकाराक जे खुर्चेर बसयले लोकांनी ते लायफ टायम उरता म्हूण चिंततात आनी ताका लागून हे लोकांचे कडेन खेळटात. तेन्ना लोकांनी विचार करचो आनी योग्य मनशाक निवडून हाडचो हेंच म्हागेलें मागणें सगळे जनते कडेन आसा. आनी हेजे फुडें तुमचें हांव आनी हेजे डिटेल करप्शनाचेर येतलो. सद्या मॅटर हायकोर्टाकय आसा तेन्ना हांव चड उलोवपाक शकना.